Amen, amen, amen. Nous allons encore nous tenir debout et on va clamer très fort le roi des rois. On exagère un tout petit peu avec les acclamations et les cris de joie. Amen. Bon, je reviens. Taroudia quoi qu'il est millisema. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Je vais revenir sur ce que j'avais dit le dimanche. Est-ce que vous avez coloqué ou vous avez coloqué? Oui. Je vais répondre tout. Vous avez coloqué ou vous avez coloqué? Bon, ni nani mwenye coloqué ou vous tulisema? Ula takuya. Bon, huyu anakuya wa una mwenye kulokeo. Hata kama bari kuloka ile bulozi tutaijima au nom de Jésus. Ula kufike njo bulozi ya kweli iko nayo. Parce que mtu analokewa ataenda kwa kizuri. N'est-ce pas? Wewe shetani anafanya erreur. Mais oui. Du fait qu'alikuacha hata ulikuwa na malaria alisema atakuwa. Anafanya erreur. Anebiarabishi. Yange kubloke paka kunyumba hivi unakuya c'est fini. Hakuna kile atafanya tena akitakuya yako. Sema amen, 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 amen. Mnajua tuko nasema bintu bile tunajua. Atuseme juu ya kusema. Eske mama Kati Tumba iko humu? Weka mkono juu tuone kama kwa humu. Kati Tumba. Eko wapi? Kuya huko. Pika mikono juu ya Yesu Kristo. Mumulete micro, mumulete maman micro. Le micro s'il vous plaît. Oh, il y a un autre micro qui vient là-bas, ça va. Nani balozi banakala kako. C'est vrai ou c'est pas vrai? Basi kulongo fasa balozi abanako. Be kwako me abana na nguvu kupita Yesu Kristo. Balozi be kwako, shetani e kwako, biote bi kwako. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ndio maana tuko nasema bile tunajua na bile tunamaîtriser. Mimi nataka kuambia sema présence yako hapa. Uyasema shetani anibikotola. C'est comme ça. Et c'est ça ce qui est vrai. Kama unapenda sema kumaîtriser kunyumba. Ukakutana tuko na mwanga mai. Na wao upende kulobana, unapita pale utafanya nini? Utalobana pa kulobana. Hapa tuko na mwanga mabaraka, hata je itakubamba paka kubamba tu. Tutamsikia mama aseme, mama ni nini likufikia? Alléluia église. Alléluia. Mie mdimanche nilikuya hapa. Tuseme simeni mjima atakuwa nje kulala. Kulikuwa mtoto moya alikuwa kunyumba yangu alikuwa mkipande kibaya. Ule mtoto kila siku shile a partir ya 23h, 0h, 2h, tunaenda kufanya mpaka veye kunyumba. Veye ya mfason kanipa malata peko natembea kuna shikia sema ni muntu anashuka pa malata. Pale tulikuya mdimanche, tunakuya tunamwona papa. Papa anatombea kwa njia paka pale tina hapa pa malata tunanja na kulala bushingishi. Ndio maana mimi nashukuru Mungu aifa. Pika mikono juu ya Yesu Kristo. Unaweza kuona asema ile témoignage inaweza kuwa mfupi kwako, pengine haina na maana. Juu mimi nimeomba mui seminaire hata uko na témoignage ya zamani itatusaidia. Sema amen. Juu tuko nasema mambo ya bushingishi. Bushingishi mtu yote bana Mungu anaomba mtu aanze kupumzika. Si ndio vile? Mais sasa bo mnyumba mkubwa mtoto moya bali niletea mimi namuombea. Mimi namwambia sema kwanza leo ile mizaa itakuwa yako tena. Donc 23h si bantu wangana tembea. 23h bo beko deja macho na vile butakucha. Ni mtu wako natembea konku. Donc hautalala. Wakati bananiambia tunaomba tunavunja ile kazi ya giza. Asema pale alikuwa yeye mwanasa papa tunalala hako. Depuis le siku tunalala bushingishi. C'est-à-dire que hata shetani alikuwa na wewe vita. À un moment donné, vita yake itafanya nini? Itashimama. Shindo tuko na nguvu kupita shetani. Ana yeye kuna nguvu kutupita shie. Non, ce n'est pas ça. Sema amen. Pengine kitu kingine inaweza kufikia wao ukijue au utaona valere yake. Meshuku utapita 2 jours bila kulala. Utaweza sema kumbi bulalo bushingishi bunakalaka na
na heshima. Alors hapa tulisema tuko napenda tuombe namna nyingine. Tunaomba sana. Mais bintu abitembee. Manake ni kusema pengine tuombe mzuri. Haiko vile. Ubia tuombe vile Mungu anapenda. Ubia tuombe kufuatana na vile inye Mungu anataka tuombe. C'est ainsi que ça ne marche pas. Parce que tuliniambia sema la Bible dit ukaomba utapata tu. Ukakongola watafanya nini? Batafungula. Ukatafuta utapata. Hakuna mademi mesure inako. Mais lorsque nous prions que nous ne recevons pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, pour que ça marche, nous devons prier autrement. Tuombe kwa namuna ingine. Tupime namuna ingine, ça va marcher. C'est amen. C'est amen. Mimi nakwambia sema itamarche. Nikapenda matemoignage hapa nikasema kushimamisha hata ule mtoto wangu alitemonyea ile siku na ni Jenny. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Kuko témoignage yake ingine alileta. Ya alifanya alikuwa kama Mzambia kwa mkubwa wake. Tu as fait combien de temps sans dormir? Hein? 4 mois bila kufunika macho. 4 mois hivi tu alalaki. Siku ile anasema no. Leo tu papa niombee. Anabeba, mimi nabeba mikro, sasa papa uniombee. Niko naomba, analala na kulala, akushikia hata maisha maombi kule ilishia kuyua. Mimi niko namuombea, anafanya nini? Analala na kwa kushtuka ni kesho. Mungu atakutendea miujiza. Yeye moyo yuko pale, niko naomba tu. Anani explain sema ikala pale tukombe. Anafanya rera na kala fashi ya kuenea na kulala. Niko naomba na analala. Akuyua maombi risha sakani. Mishomba yake ya mrefu. Je pense que mu 2-3 mois alikuwa deja risha vaccin na mubamba. Nani somnifère analala. Donc leo ni siku ya miracle yako. Mimi napenda kila mene ya mzuri ya nguvu. Jua mene ni kusema nini? Bifanike vile. Muna watu wengi wanacheza na Mungu. Kama Mungu vraiment afanye miracle, achana na ule Mungu. Ni Mungu kani? Un Dieu fainéant. Inapasha Mungu unamuomba anatenda. Kama sisi tuko na courage ya kuomba, ni matemoignage mkononi na yeye iko neto encourager. Haina vile. Ana mimi nilimwambia sema uko utemoigne no. Yeye anaenda na mimi namuomba anaenda analala. Hata temoigne. Temoigne. Yeye ule mimi naomba niko naomba yeye analala na mshingishi. Anakuwa kustuka ni après. Alilala ile saba anaanza kumwambia après 4 mois. Yeye kwanza anafanya 4 mois. Mais ule nani mbui mwevu wa kumbujima alifanyaka 3 ans. 3 ans, mwaka 3 alalaki. Siku mwana kala mkichi tunamwombea, tulikuwa na bishop Kamangu tunaishi kumwombea, anakuwa analala mkichi. Anakala mkichi. Juu anaanza kufanya nini? Busiku bote yana lamuka. Donc kama anakala tu 19h, anambia bibi asema waache masani yote ya buchafu, mimi taanza kusafisha. Ana akufanya mpaka sababu busiku bukuchi. Anasafisha hivi, anasafisha hapa, anakoropa, anafanya hivi. Donc ndio vile. Ile siku tunatoka mkuombea, muma 16h anakala mkichi. Bibi kama ni bibi alingia kwa kwanza anamkutana aisha kufuta. Banafukusha na bankuku. Na batoto. Mfunge milango analala, mfunge milango. Alilala depuis 16h na vile bulikuchi. Na aliamini Yesu wa kweli. Aliamini huyu Yesu wa surnaturel. Est-ce qu'on appelle Mungu akutendee miracle? Priez autrement. Vous êtes d'accord? Tuende sasa yue kuprier autrement ni kuomba je. Ile system yote tunaanza kuomba uyache mbele. Juu wewe abakukuloka hapana, kama alikuloka angekuya. Maana yake Mungu alipenda uvivre bila Mungu anapenda uvivre. Kuko verset tutaanza nayo leo ni verset ile inasema 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. 1 Corinthiens 4 verset 15. Mweba ma telefone bali. Telefone kuko bintu ngine iko na sauter. Jana hapa mimi nileta verset
Jérémie 33:3 banaitafuta mu telefone yonakani. Donc moi tu kwa na ma Bible. Telefone iko na mambo mingi. Soma mu nani? Soma. Jérémie? Non, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Mina penda taka mabeko na soma Bible tuko attentif. Juu kwa kuja sema mko attentif ni pale mko nasema amen ya bien. Juu kama usema amen maana yako ku distrait. Ana mimi nilipataka témoignage mu kanisa ya pasteur moya eko na ubiri. Papa aswatwa. Papa pasteur moya eko na ubiri sana. Mama mwa alikuwa mwenye kala hivi na bwana yake beko nafuata mahubiri. Pasteur anahubiri anasema kuko babibi wengine beko ba infidèle. Yeko na bwana meko natoka kutembea busharati. Yeko naenda na babibi wengine babwana wengine nje. Mama kama uko muile situation. Shimama. Ule mama vile alikuwa mbushingishi. Anasimama mpaka simama ale. Anasimama. Angalia kwa bantu wote bakuikala. Eko paka ye moyo. Ndio aliwaza sasa pastor alibambia tusimame. Na bwana yake pale kuna mwangalia. Anaona tu atmosphere asema afu mimi nasimama jua nini? Naangalia. Na bantu bote biko na mwangalia paka. Anekala pastor wa Benyana récupérer situation. Anasema unaona kulala kushingishi kula kila. Unaona kile unasimamia. Heureusement bwana aliyo asema akusikie. Sasa kama bwana na yeye alikuwa wa mambo mingi. Mkanisa kama unakuwa inapasha ukue attentif. Utakuwa kusimama uko unashapa paka pa amen pa kusimama. Non. Sikia kile banatoka mkusema. Elle revient dans la prière et dans la lecture, surtout la lecture, il faut suivre ça. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, je lis la parole de Dieu. Oui. Car quand vous aurez 10 000 maîtres, même si vous avez 10 000 maîtres, 10 000 enseignants, banahubiri mzuri sana ku television, ku radio, unabishikia huku na huku, même 10 000 beko na kufundisha mzuri. Continue. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez pas plusieurs pères. C'est amen. Amen. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Unaweza kuwa na 10 000 pasteurs, 10 000 prophètes, 10 000 enseignants, 10 000 je ne sais pas quoi. Anasema hapa tu unashika maungu inakutetemeka. Mais bazazi ni moja tu. Sema amen, amen, amen. Mzazi anaachana na pasteur. Pasteur atakuhubiri, mais hatakuwa na roho ya mzazi. Mzazi eko unashika buchungu kama unashika buchungu, yeye anashika buchungu. Mzazi atakontrole vie yako. Mzazi ataona pourquoi ça ne marche pas. Hatakuwa tu kuhubiri. Non, il prend votre charge. Anaweka inakuwa yake yeye. Mzazi anaweza kupardone kile mtu mwingine hatapardone. Huko tshaba nasema akasema mtoto kama analungusha nyumba bamwekake moto. Donc mzazi eko paka yemo, eko rare na eko unique. Sema amen. Unaweza kuwa ulikuwa na mzazi wa kimwili, c'est vrai. Mais à un moment donné, ule mzazi anapasha kuachia mzazi wa kiroho. Fuasi. Sapa tuko uko na wakimwili meko na malimiti. Parce que mimi naweza kujima bila bazazi ya kimwili barifani. Hata bali kuloka, hata bali kufanisha nini, hata bali kupakana mikosi kwa butoto. Mzazi wa kiroho atajima hapi. Ndio maana ukuwa attentif. Hii maombi tuko naomba, hii tunasema tuombe autrement. Ça vient d'une révélation. Kwangu mimi napenda vraiment kama uko na batoto ba kiroho. Unaona bote ni paka ba maskini, bote uko paka problème ni magonjwa, au utafurahi hata siku moja. Hauwezi kufurahi. Un vrai père ne va pas. Au moins un pasteur atafurahi. Un enseignant atafurahi. Un prophète atasema anasema kama unashika unashiki. Mais un père atashika buchungu. Sema amen. Hii mafundisho iko natoka
mubuchungu. Jua nini mambo yako na leo haifai nini aiende. Tushanje mbele prière, tupime mbele modele ingine. Sema amen. Unaweza kuya papa unisaidie kwa na 500 francs, na 1000 francs, na 10000 francs, pengine mimi nakupa. Sitakupa kila siku. Jua una wewe moyo tuko ba mingi. Mwingine anaomba, mwingine anakuya, mwingine kuna problem. Utakuwa siku nyingine shina nayo. Kizuri kama kufanya ni kukuombea. Kama kufanya ni wewe moyo upate. Sema amen. Sema amen ifanike. Bana sema unaweza kuwa na ba maître, ba alimu, ba prophète, ba pasteur, ba nani, hata 1000, hata 10000, lakini hawezi kuremplacer baba yako. Ndio maana mtoto anapaswa kuheshimia papa. Mtoto anapaswa kuwa na heshima na baba yake wa kiroho. Juu eko irremplaçable. Sema amen. Eko nini? Irremplaçable. Ndio maana tunakataraka wale watoto babuyuwai wa kupita kipimo jusqu'au point ya kwanza kucheza na mzazi. Ile ni mikoshi uko nitafutia. Juu mzazi yako analala, pengine hata lala, nifanye nini? Nijua nini? Kuko pengine nabo ni mizaa, anaona kanisa ni kioske yake. Pengine nijua leta jime bana mupa nenda kuria tu sasa. Ingine anaenda kuvuta taa bangi anakunywa hayo pombe. Mais un vrai pasteur eko na beba ile inakuwa ni muziki ndani ya maisha yake. Sema amen. Sema amen. Hatuna hapa juu ya dime na ofranda. Tuko hapa juu wewe ubarikiwe. Sema amen bifanike vile. Tuko hapa wewe ile mikosi ifanye nini itoke. Uishi mzuri. Njoo maana banamuita mchungaji. Mchungaji ni eko naenda kuchunga nani? Kondoo. Anampeleka fuasi ya kule mzuri, anampeleka hivi. Njoo mchungaji. Mchungaji ana wa kwanza kuoba kondoo kula graisse. Mafuta nini anenepe ye. Non. Ni ba kondoo bakule bakwe bien. Donc prenez, viens voir sa nyumba yako. Na hii mafundisho utaipata uibebe na heshima sana. Hapana wewe tunaomba. Non, hapana kuomba ya mizaa. Tunaomba kila siku. Non, cette fois-ci ça doit changer. Alors, nous avons dit que ile tulisha kusema sitarudia amo. Tulisema siku moja Yesu yuko naomba ba mitume banakuya. Banamwambia sema, papa, apprends-nous aussi à faire quoi? À prier. Manake banona namuna banaanza kuomba na namuna Yesu anaanza kuomba bintu biwili vya kufanya nini? Vya kacha. So no, wako naomba yako modele, sisi tuko naomba yetu modele depuis tulianza. Utufundishe na Yesu alibafundisha réellement. Donc toi aussi tu dois prendre à prier. Inapasha usome, ujue, ufundishwe kuomba. Uyo kuomba nifanye nini? Mambo ya Mungu iko très compliqué. Kama unibeba saa mumiza vous allez regretter. Inapasha unajua na maisha yako inabarikiwa. Sema amen. Tuliexpliquer bantu mbili. Tutaendelea leo ni introduction surtout. Tulisema sana kuko bantu bengine ababarikiwe sana juu beko naomba ba hypocrite. Ndio tulisema. Un hypocrite, ndio pale Yesu aliwaambia sema ne priez pas comme les hypocrites. Ile verset mnijua tulileta déjà, c'était Matthieu 6:6. Hein? Soma yo papa. Matthieu 6, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. 5. Tu commences par 5 et tu descends. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ba hypocrite na bobe kwa maombi. Anapenda kuomba bamuone, anapenda kufanya ili macho ya bantu. Meomba ingia msekre. Sema amen. Ingia wapi? Msekre na Mungu. Donc thème yetu ya magharibi ya leo, seul avec Dieu. Umwambie mwenzako. Mi moya na Mungu wangu. Umwambie vile vile. Umwambie bien sema leo ni mi moya na Mungu wangu. Reprends le verset là. 6. Mais quand tu pries, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme la porte. Ouais moya.
Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Père wako yuko mumilie nani secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Leo haina mambo ya full. Ni mambo ya roho wewe na nani na Mungu. Na banetaka ile sema recueillement. Ndio ile. Ya pili tulisema no ni bale beko naomba maombi abafikishe kumwisho. Anaomba kiloko anacha. Banasema non, priez sans cesse. Priez sans relâche. Soma ile verset mbili ya introduction mzuri sana. Luc 18 verset 1. Luc 18, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Ne jamais se relâcher. Hapana kuchoka. Hapana kusema mimi nachoka baba. Mimi naomba sana. Kote kwenye milianza. No. Plus shetani anakuombanisha na wewe multiplier maombi. Jua nini yeye shetani anakuchoka? Jua nini ile vita uko nayo ichoke? Kama unaomba, utaona Mungu anapendaka mtu anakankamana, anasema kama unabamba kushari ukaangalia nyuma au saidi ni mumaibwe ni mukupani we bamba tu pa kusema mtembee, utaona Mungu vile atakufanyia. Mungu apende bantu batubishi, anaomba 2 minutes anaacha, anapima no anapenda ula anakamata. Alors tuko na rentrer kwa ile verset banatuambia hapa kusema unaona kama unapenda kuomba, ingia munyumba. Usiombe sa hypocrite. Ingia, funga milango. Omba, we moya na Mungu. Baba yako ataona musiri, atakutendea. Reprends, sema, seul avec Dieu. Un temps avec Dieu. Muda, nipate wakati na Mungu. Muda mi moya na Mungu. Njoo mule Mungu anatendaka sana. Atatu kwa baba mingi, mais usione mingi ulione wewe moyo na nani na Mungu. Alors maintenant nitaku expliquer qu'est-ce qui se passe kama muntu eko ye moyo na Mungu ou bien ye moyo na muntu mwingine. Ndio début yetu ya hii séminaire tulisema je vais prier autrement. Si ndio vile bitu ya kufundisha liko mingi, mais nous allons comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a une communion, une relation entre deux personnes, une relation entre l'homme et Dieu, une relation bantu bawili? Qu'est-ce qui se passe réellement kama kuko communion? Kipande ya kwanza, soma Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques 4 8. Jacques chapitre 4, le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de quelqu'un, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de votre ami. Et il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous. Amen. Il a échoué? Non. Non, ça va déjà. Approchez-vous de l'Éternel, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Wakati unapenda burafiki buendelee, approchez-vous. Kama unapenda mkwe na Mungu burafiki vile nimeambia sema, comment est-ce que aweze kuingia mu repertoire ya Mungu? Mungu wako sasa kuna telefone, menjina yako haina. Donc pour que, c'est un exemple que je donne, Mungu ana na telefone, mais niko na kwa parce que uko na telefone sio vile. Kama uko na telefone utaandika paka barafiki na bado unayua. Na bado lazima vous n'allez pas créer n'importe qui. Alors maintenant banasema kama unamsokea Mungu, huyo asema na Mungu anafanya nini? Anakuja. Unaona kitu vile kiko. C'est automatique. Mais kile kiwa kitembei, je m'approche. Si niko naenda karibu nake. Si ndio vile, mais Mungu banasema c'est le contraire. Je vais mwanze kubalula na mimi, mapa mimi ndafanya. Mwanze kubalula. Ni 5 non? Ndio mimi nafika hapo. Mais kama tunasoma ile verset, banasema approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mimi tafanya mapanga ngapi? 2,5. Juu kama mimi nafanya un pas, na Mungu na ye un pas. Mimi nafanya un pas, Mungu na ye un pas. Ule anapika mikono, Mungu ambariki sana.
ukamkaribia Mungu, toute relation ndio vile inakalaka. Toute relation qui existe. Tu t'approches, il s'approche. Unarudia, anarudia. Ndio vile. Alors on dit, kama unamkaribia Mungu na yeye atakukaribia. Ça c'est la Bible qui dit. Alors, s'il y a une relation entre vous et Dieu, où il y a la relation elle-même, comme on a approché Mungu, la relation se développe. Burafiki bunaongezeka. L'amitié se développe. L'amour se développe. Ile principe ya kwanza ya kusema ukamkaribia Mungu na yeye atafanya nini? Atakukaribia. Kama mko burafiki, plus mko naungana, plus burafiki mko naendelea. Kuko barafiki wengine walisomaka ni kumasomo. Kila siku wanaanza kuonana. Wakati masomo iliishi, huyu anaenda kwako, anaenda kwa hapo, huyu na voyage. Burafiki mnaenda kufanya nini? Butaisha. Ça rien à faire. Burafiki ya mkazi, la même chose butaisha. Mais kama hata mlikuwa kwa masomo, eke mliunga burafiki. Yeye alisha kwenda États-Unis, alianza kwenda Belgique huko hapo. Mais kila siku bien mpitie 2-3 jours amsungumuze. Bula butakufa. Butakufa. Hapana. Approche-toi, Dieu s'approchera de toi. Donc utadiapprocher nini? Ni mu prière. Wewe usungumuze na Mungu, wewe uombake. Mungu atadiapprocher kwako je. Parce que procher c'est dialoguer. C'est amen. Wewe usungumuze. Il y a des gens qui font ces erreurs là. Kama msungumuze na muntu, uyu asema burafiki mtafanya nini? Ata mkartier. Unaona papa mmoja anapita, bonjour papa. Ah bonjour ma fille, bonjour mon petit, bonjour fils. Kesho bonjour papa. Ah garçon bonjour. Siku nyingine atakulamkia. Kama anakuona na wewe atakulamkia. Grand garçon habari gani? Grande fille DJ. Papa ça va OK. Vile. Mais kama unamulamkia 2 fois, 3e fois mnakutana naye hapa anakulamkia. Hata ni mtoto siku nyingine atakubude. Haina vile. Na yako paka na akili. Kuko bantu wengine bakubwa wakalaka na ile reflex. Anapenda ule mtoto aanze paka kumulam ataacha. Non, nakwambia verite. Hapana sasa ule mtoto yakalaka na heshima. Heshima iko reciproque. Ya atakuheshimia en tant que maman, en tant que papa, wewe na wewe umheshimia en tant que mtoto. Tutoto tungine tunapenda wewe kama matapa kitu. Petit, anafurahi sana. Kesho atakulamkia tena. Wewe ni paka bonjour papa. Bonjour. 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 Kesho atakulamkia tena. Urisha kuzobelea beko na kulamkia atakulamkia. Je vous dis la vérité. Bengine napenda kwa mia vérité atakulamkia. Utamwona tu anapita. Hein? Ça doit se développer, ça se cultive. Alors, s'il y a une relation, si vous vous approchez de quelqu'un, il s'approchera de vous. À ce moment-là, la relation elle-même se développe. L'amitié se développe. Et l'amour se développe. S'il y a la communion, il est kusungumuza, il est banasema, kuomba ni kusungumuza na Mungu. Kama uko na Mungu en permanence, muko na wakati de recueillement, uko na wakati un temps avec Dieu. Yesu mwenyewe, Yesu mtoto wa Mungu, kama moyo wake, il priait beaucoup. Kisha kila mara alianza kuomba Mungu. Jésus avait un temps de prière. Banasema alianza kuomba comme d'habitude, saa yote, surtout busubuhi, surtout magharibi anaisha hata kupresha nini anaenda paye moya anaenda kuomba. C'est écrit dans votre Bible. Kama Yesu mtoto wa Mungu, il priait seul. Hapa mimi nimeambia, sikwambia sasa mtoke hapa uende kuomba seul. Non. Hapa mimi nasema ukwe ni esprit ya uwe moya. Uwe moya na nani? Na Mungu. Donc Jésus priait seul. Donc il cherchait le contact avec Dieu. Mwenye baba yake. Anatumika magharibi. Wewe ukaleke saa unashimama hivi. Kusoma ta Bible unajiinspire na Mungu hauna nayo. Kama uko predicateur ni paka wanasema utaenda kuhubiri ndio unasoma Biblia.
Mais ça, il y a kusoma. N'est-ce pas Josué va lui dire que ces livres de la foi ne s'éloignent pas. Médite-les jour et nuit. Donc, oui, on est en contact na Mungu. Atakubariki je. Moi, je me demande par quelle magie. Mutakuwa burafiki na Mungu. Kumodele kani. Jésus avait le temps de parler avec Dieu. Moïse avait le temps de parler avec Dieu. Tous ces gens-là avec le temps. Donc, il est recueillement. Burafiki, ça doit avoir un temps. Kama ina kwa atani mtoto, atani mtu wa kazi. Mimi nalamkiaka bantu ya kazi, ba kwangu. Mina kama yako nione bonjour. Haina paka yanze kunilamkia. Non, pourquoi? C'est amen. Est-ce que niko obligé à kumlamuki? Non. Mais je l'ai fait. Unalamuka, comment ça va, ok. Na ule mtu unamlamukia atashika furaha. Atani mtoto, atani mkubwa, atani. La relation, c'est la collaboration. Ata batoto. Kuko bengine kufanya ata kamizaka loko ata na batoto. Unatamuza mleshe mtoto vile anakuwa nani? Il poshe mtoto il sentir à l'aise. C'est amen. Atani mtoto rizal. Sinon atakuwa hypocrite. Mu relation muko bitu mingi binangukaka. Mu communion muko bitu, mu prière bya mingi bitanguka. Utapata numero matricule. Mungu atakuandika mu repertoire yake. Juu unazobelea kwanza kusungumuza naye. Kama kusungumuza hakuna hako ni kuambia bitashimama un jour. Wakati utakuwa besoin na Mungu, wakati utakuwa besoin na ule rafiki, yeye pengine alisha kutosha mkicho kunaishi. Unaanza kusema no, ule mtoto, ule mtu, ni mtu mbaya. Non, ni mtu mbaya parce que hakuyo kuchunga relation. Na Mungu c'est la même chose. Nous allons y arriver. Les relations avec Dieu ouvrent les secrets. Mu maombi, Mungu atakufununia mambo. Sema amen. Tulisoma ile verset, tulisoma kile siku ya kusema invoque-moi, ni Jérémie 33 verset 3. Somme Jérémie 33 verset 3. Mon relation avec Dieu, il y a l'ouverture des secrets. Secret ya Mungu utaijua bule hivi ni wakati ya recueillement. Paka vile tuko nasema, mtu kama anafika kukuambia na secret maana yake mnaunga burafiki kabisa. Hautaambia mtu wa bule viambie ma secret yako. Ni mkusungumuza mule njoo mtu anakuambia unaiwaka hivi na hivi. Ah, njoo vile, okay. Mais sasa wewe usungumuze na ule mtu. Utaiwa secret. Anaweza kukupa kitu kingine hata kupaka hata siku moja. Ça se gagne. Avec Dieu, c'est la même chose. Lis Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3, nous lisons la parole de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je t'annoncerai des choses. Takwambia siri ila uiwake. Wakati gani? Ya maombi. Invoque-moi. Kama unanita, kama unadiaproche na mie, kama unasungumuza na mie, je te répondrai. Kama tuko barafiki tuko nasungumuza, je t'annoncerai de grandes choses. Bile bintu bitakuwa même les choses cachées que tu ne connais pas. Ma secret Mungu atakwambia wakati uko nasungumuza naye. Njoo maana leo tutapenetre ma secret ya Mungu. Njoo vile vile. Kama uombake Mungu atakwambia hata siku moja. Pawe kuyua kwa kusema hata Mungu akubariki. Akufundishe. Tu wanasema je, vous entendrez une voix votre tête derrière vous qui vous dira allez à gauche ou allez à droite. Baraka yako pengine iko hapo. Itafika je kama Mungu asumburi yake na wewe? Utayua bioje? Par quelle magie? Au ombaka, au somake Bible, au fanyake nini? Tu n'as pas le temps avec Dieu. Temps yako yote ni ku télévision. Mimi niko na matelevision hata mbiro yangu mko television. Unaweza kuingia pengine une semaine sifungula ke. Pengine kama ninafungula ni paka ile mavoir au ile wanaita kama ni voir kama ni nini. Beko naleta ma annonce. Je n'ai même pas le temps. Chez moi à la maison, niko na yango salon niko na télévision. Je peux faire même un mois shingiem. Un mois tout mjima. Shingiem. Mon épouse est là na yo.
Saa yako ni paka karashika kunaisha. Na novelas. Na nini nyingine? Heureusement wewe unayua. Afu saka ni uko unasoma neno la Mungu. Saka ni uko unazungumza na Mungu. Saka ni uko mu intimité avec Dieu. Saka ni Mungu anaweza kureveler kintu. Tu n'as pas le temps. Hauombake. Ou bien uko ami wa telefone ni unanjikia. Tina na 0 nene unalala. Quel est le temps que tu donnes à Dieu? Et après non Mungu anishikia. Atakushikia je, mnakaa barafiki? Mnazungumzaka naye? Shika nikwambie. Twende mu Daniel. Chapitre 2 mu Daniel. Hii histoire mnaijuaka tunaisemaka mwishike bien. Asema urwari la alotaka ndoto. Sinyo mnaiwaka ile mambo no? Analota ndoto kisha anafanya nini? Anahesabu. Mais anabakia eko agité, roho iko na mangaika. Anasema nono munitie bale bote balozi ba Chaldeens bale benye bote wanonaka ma révélation munene ba féticheur mwibaite bakui. Anakuwa anaweza banduku. Mwenjo banayoka bintu binene muko na ma grande révélation, mwenjo balozi banene ba sage. Muniambie mbele leo mimi lota. Ndoto ile wakati mimi nalota kisha mimi nahesabu. Muniambie mimi lota nini na munipe explication yenye mimi lota. Barua bengine beko sa bicho iko na mambo moyo hivi. Ndio moyo anamwambia sasa chef ile uko nasema hata kote kule dunia ilikilaka kuya kwaka ruata moya alishakuomba kile kitu uko naomba. Les Chaldeens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre ici qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été. Donc oui, ata benye barua baratangulia katari kwa munene ji atari kwa wa modele kani na exiger une pareille chose. Depuis dunia ilikaraka hapo Mungu aliumbaka barua, hakuna rua tamu alisha kufanya kile uko unafanya kuituliza. Ya kusema miri lota mimi na sababu muniambie miri lota nini na munipatie explication. Mais on peut se dire qu'on peut impossible. Ndio banamwambia tena sema n'exigez pareille chose d'aucun magicien astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande ici est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont leur demeure n'est pas parmi les hommes. Au moins, bale bakuingia mu secret ya Mungu. Bale atuna na hapa pa dunia. Mais weye, Biblia inasema unatembea pa dunia mais unalala kwa mbingu. Sema amen. Weye maisha yako haina hapa pa dunia. Toi tu peux connaître les secrets de Dieu. Sema amen. Mu surnaturel tunasema hivi. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais, que l'oreille n'a jamais, qui ne sont jamais montées. On dit ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Pourquoi? Au travers l'esprit. Parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de qui? De Dieu. Mais oui, wewe unaweza kujua mawazo ya mtu. Wewe unaweza kupénétrer le mystère. Parce que tu as l'esprit de Dieu et cet esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu lui-même. Alors wakati anasema omwe ba Mungu bala bana hapa dunia hapa peut-être. Mais il on uliza non roi, pale unakotola hapi. On continue. Là-dessus le roi se mit en colère et il s'irrita violemment
il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr aussi. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjos. Arjos qui était le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages et les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjos, le commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjos exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps. Le temps avec Dieu. Unipe wakati nisungumuze na Mungu. Sema amen. Mina kuambia moi seul avec un temps avec Dieu. Daniel anamwambia sema unipe saa. Unipe saa nisungumuze na wakumbingu. Unipe saa niingie msekre ya Mungu. Sema amen ya nguvu. Umwambie hata shetani umwambie unipatie tu muda. J'ai besoin seulement du temps de recueillement. Niingie en présence de Dieu. Nisungumuze na ule aliumba mbingu na dunia. Ula nayua kule kintu yako. Ile motoka bali témoigner. Chatu kuyua mais Dieu devait connaître la place, non? Mutumba yako ya des problèmes. Est-ce que Mungu ayua ile fashi? Anayua. Hein? Pourquoi on engaïka Dieu? C'est parce que tu n'as pas le temps avec Dieu. Tu as le temps avec toutes choses, mais tu n'as pas le temps avec Dieu. Tu as le temps avec des amis, mais tu n'as pas le temps avec Dieu. Tu as le temps pour aller chercher à manger, travailler, mais tu n'as pas le temps avec Dieu. Sasa utajua bintu je? Umuulize mwenzako, unaombaka? Haina hivi. Non. Est-ce qu'on ingia en contact na Mungu? Est-ce qu'on ekaraka yako pakiti, unafungula akili, unasungumuza na Mungu? Unaingia dans un autre monde. Daniel anamwambia sema kuna problème. Unipe tu muda. Bale banasema sema il n'y a personne sur la terre qui peut comprendre ces choses. Mais mie unipe muda. Sema amen. Et Daniel se rendit vers le roi et lui demanda ce que je venais de dire. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, ainsi de suite. Il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Daniel anasema nayua. Il change le temps et les circonstances. Anayua na bila benye kufichama na muténèbre, amuna ténèbre mbele ya Mungu. Mais c'est ce Dieu-là que tu vas adorer. C'est ce Dieu-là que tu vas entrer en contact avec lui. Mais pourquoi uweze kuunga burafiki na ule wa vile? Uko na unga burafiki na shetani qui ne connaît rien. Uko na unga burafiki na muntu mwenzako. Uniambie mbele, hapa tafanya nini? Yeye anajua nini? Heko na malimiti. Kuko bingine ayue. Umuulize mbele samba kuzalaka saka ni kama anayua. Ayue. Atakwambia chunga nikamuulize mama. Haina vile. Ayue. Unamuuliza nani? Pale ulizalikuwa kule kwa baba mikono ni nani? Wewe unayua. Mwe bakwambia. Meula anayua siri eko wako. Mais pourquoi tu ne peux pas entrer en contact avec celui-là? Njo prière ile unachezaka nayo. C'est pas kulalamika, non. Alors si nous allons plus loin, ukafika au verset 27, utashikia. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages
et les astrologues, et les magiciens, et les devins ne sont pas capables de découvrir le roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître le roi. Anasema kuko paka moya ni Mungu ndio secret. Secret ya maisha yako mkono ya Mungu. Secret ya franga yako kwa mkono ya nani? Ya Mungu. Secret ya maisha yako, ndoa yako, batoto yako, vyote Mungu anafanya nini? Anajua. Sema amen, Mungu akufungulie. Sema amen, uingie ma secret Mungu akwambie. Sema amen, Mungu akufungulie commerce unaweza kufanya. Sema amen, Mungu akuoneshe kama ni ndoa, sema ni hii aina hii. Kama ni kazi akwambie sema aina hii ni hii. Uko nahangaika bule. Il y a quelqu'un qui connaît le secret. Qui dit invoque-moi, je te répondrai. Unahangaika unabamba hapa bien. C'est parce que tu es seul. Auna, mimi nakwambia, il faut avoir un temps de recueillement. Un temps avec Dieu. Les vrais serviteurs, tous les grands, ils avaient le temps avec Dieu. Même Moïse. Wakati Moïse anafanya faux pas, anakuya anakutana bantu alisha kufanya mtoto wa nani ndama, c'est ndama ça. Veau. Anapasula na yeye maibu alikuwa kana anapasula ya lua yote. Mungu anamwambia reviens encore à la montagne. Mais hii tour, tu viens très tôt matin. Hein? Na ukwe wewe moya. Usikwe na mtu. On doit parler. Mungu anapenda msungumuze. Sema amen. Mungu atapenda mtu mwingine kwa kompanye. Mtu mwingine ni ile mambo unaongeza. Sema na Mungu. Tosha ile ma problème, tosha ile chuki, tosha ba ennemi. Parle seul avec Dieu. Usiende mbele ya Mungu na mtu na mambo. Non, parle avec Dieu seul. Vous avez lu quel verset? Recommencez le verset que je vous ai donné. Daniel chapitre 2. Oui, lis ça. Nous lisons les versets 28 et 29. Mm-hmm. Mais il y a dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les suites de temps. Tu vois, quand je m'expliquais. Même Moïse, il avait un temps avec Dieu comme Jésus. Est-ce qu'on a kubeba Matthieu 14, verset 23? Matthieu chapitre 14, le verset 23, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Quand tu lui renvoyais, oui, c'est ça, lui. Oui. Quand tu le renvoyais, il monta sur la montagne. Ou bien, verset à quoi 22 et puis 22 au fouet, au chouk. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Qui a fait ça? Jésus. Et à passer avant lui dans l'autre barque, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Pendant qu'il renverrait la foule. Wakati anaanza kufukisha bantu et continue. Quand tu lui renvoyais, wakati anaweza muende, il monta sur la montagne. Il monta sur la montagne seul pour prier à l'écart. À l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Seul. C'est ma seul avec Dieu. Acha kuingisha bantu. Batakwamburie. Bengine batakwambia vya makabila. Bengine batakwambia makutimu kwa utakufanyake vile. Bengine batakwambia non na hivi na hivi. Parle avec Dieu. Zungumza na Mungu. Bantu wanaweza kuona kitu ni kibaya, mais Mungu anakuona kitu kizuri. C'est Dieu après tout qui décide. Sema amen. Wewe upende kuzungumza na Mungu. Akili yako kukubantu, tu vas échouer. Tu vas échouer. Acha ba conseiller mingi.
Va en Exode chapitre 32 et 34, versets 2-3. Exode. Exode 34, le verset 2 et 3, nous avons la parole de Dieu. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. C'est Dieu qui parle à Moïse. Unapenda nisungumza na wewe bila alimwambiaka nani Josué. Sois prêt de bonne heure, c'est-à-dire na tongo asubuhi sana, très tôt le matin. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Saa mzuri ya kusungumzaka na Mungu zaidi ni le matin. Batu mingi abayuwake jua nini bushingishi ya batu, surtout ba serviteur banene ya Mungu. Kama unaona bushingishi kuna katika 3h 4h, la muka beba Bible. Parle avec Dieu. Pengine Mungu anapenda kusungumzia kitu fulani. La plupart ne savent pas ça. Mungu anasungumza wakati maneno yote ingari ya kwenye. Hapana isaulisha kuchambulana, mnakombana na bantu na nini. Unafika kama ni saka, oh baba Mungu, non, cherche le temps, ile uko posé calme usungumze na Mungu. Anamwambia kwe busubuhi sana, tôt le matin, ukwe unioni. Monte sur la montagne de Sinaï. Et là, tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Continue. Que personne ne monte. Ushende na muntu. Amen. Et que personne. Acha, c'est ma seule avec Dieu. C'est ma mi et désormais mi moi na nani na Mungu. Ba intermédiaire mina katala. Ba kuni conseil mina fanya nini mina katala. Seul avec Dieu. Alors maman c'est mon pande, mais ne fais pas quoi? Que personne ne monte avec toi. Mtu asikufuate. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Na mtu asionekana taka kando pale. Et même que ni brebis, ata mbuzi, ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Wazi. Amen. Mungu anakutaka wewe. Wewe tu wewe ndio Mungu anatafuta. Parle avec Dieu. Et les habitudes de parler. Nous allons prier autrement. Sema nous allons prier autrement. Bia kuchangana tukatali. Mais hii tuko nasema ni mkiro we moya na Mungu. Vous allez voir que la révélation, les grandes révélations, vile metoka kuniambia hapa, ni mu intimité avec Dieu. Daniel anamwambia uniache unipe muda. Acha kuhangaika, je vais parler avec celui qui connaît les secrets. Et puis kama mko mu intimité na Mungu, hata ma relation yote mnaonaka, barafiki, baami, banani, mnakalaka étape tatu. Étape ya kwanza, ndeke mnaona mtu pour la première fois, il y a ce qu'on appelle étude. Étude ni kusema eko na kufunda na eko na mfunda, hata ma fiançailles. Aina vile. L'étude est là. Mtu anakuangalia, eko na kuangalia na eko na muangalia. Eko na kusoma. Ni bibi mzuri, ni bwana mzuri, ni hivi na hivi, eko na kona. Hata mburafiki eko na kuangalia. Est-ce que rafiki vraiment, est-ce que vraiment il est vraiment un bon? Ça c'est l'étude. Hata kwa Mungu, hata anakujua bien, mais il y aura un temps. Ya wewe kumsoma na yeye kusoma. Il y a deuxième étape. Banasema l'acceptation. Maana yake anakufanya nini? Anakuichika. Unaweza kumuita anakuichika kwa telefoni. Unaweza unazungumza na anakuona frère comment ça va? C'est qu'il y a déjà une attraction. Anakuichika. Ce n'est pas fini. Ba mingi banaonaka kama banamuichika, mu relation munine inaonosa anafika, ai au yafika. On t'a seulement accepté, mais on y a ingia ndani ya roho. Est-ce qu'on s'entend très bien? Il y a encore une étape moja ile banaita maintenant adoption. Adoption ni kusema anakumeza sasa. Na wewe unamumeza. Na Mungu anasema de tous les prophètes qui ont existé, hakuna hata moja alikuwa saa nani? Moïse. Ule mimi anaanza kusumbuana face na face. Il y a aussi des gens bale Mungu alisha kuadopter. Wewe Mungu akubariki. Jua uko nasikia mzuri kupita hapa bote. Aina sama baba Mungu ni baba yangu, mais est-ce qu'il t'a déjà adopté? Uko sûr que ukalalamika Mungu atasikia?
Kama mtoto yuko adopté, kunaisha. Kubazungu ndio banayua. Kama on adopte l'enfant, ata kumuzali. Basema yuko adopté. Unakufa binti yako banakabula na uli. Mnayaka vile? Ulizala watoto 3 na moya unadopté, vile bawili unadopté. Unakufa anabaya wale bawili adopté na wale wako 3, 5, bana diviser mukati. Tu l'as adopté, c'est fini. C'est ça le blanc. Tulikuwa kana nani na Monsieur Garard. Je crois que papa Tumbo anawe l'histoire. Mtoto yake nani? C'est Gérard, hein? Grégoire. Ye Monsieur Garard akuzalaki. Grégoire bali bazala mwabo bantu kama ni 12, 13. Kwabo kwa nani kwa mama yake. Banaenda kumwadopter. Anakuwa mtoto wa Garard. C'est fini. Bon, bazungu bwa bona problème. Tout comme tunasoma na kwa message non, moi j'ai été adopté, papa kwetu alituzalaka hivi. Donc je suis l'enfant de Garard. Binti yote ya Garard. Kwabo anayua sema aendake kwa yua hata babake na babake tena. Donc c'est fini mkichwa yake je suis adopté, mimi natoka kwa famille, mnaingia kwa famille. Kunaisha na njina ina changer. Ana tena Grégoire tena non Grégoire Garard kunaisha. Na mama Ruth ndio baba yake na mama yake. Binti yote ya Garard anakufa ni Grégoire. Ana tanduka kama mwata baba yake. Hata ule barizalika naye hata beba binti yote ni bya Grégoire. Tu siwe Mungu akadopte. Sema amen. Mungu, juu kama Mungu anakadopte, tie on appelle un ayant droit. Ni be ushinjo bashiki yake vile. Ni mtoto nani? Je vais m'adopter ou adopter. Bah, nous m'adopter, mais qu'on a droit. Chez Dieu, nous sommes les enfants adoptifs. Banane. Bah, il nous a adoptés. Tu n'as quoi na droit ça vile Yesu. C'est amen, amen, amen. Vous commencez par l'étude, Mungu qu'on a kuangalia. Comme toute relation, étude, acceptation, mais il est étape adoption inakawiyaka. Dieu kama ulisha kwa adopter, inakuwa sa mariage. Ulisha kwa vous n'avez plus droit à divorcer. Mtu kama alisha kwa adopter kunaisha. Hakuna tena volte face, hawezi kusema le contraire. Non. C'est fini, c'est une adoption. Mais arrivé là, ni weye kama on est comporté kufuatana ile ma condition mko na vivre nayo. Mtu anechika kunaisha. Alors c'est ça, mko 3 étapes. Nous avons l'étude, l'acceptation et là, à ce moment-là, où les wanako adopté na wewe yamuna tena secret. Hata ni burafiki mnafika mwile niveau. Ni burafiki inakuwa ya nguvu sasa. Ile mnaanza kumarcher ensemble. Mais kama mungani na tuma secret hivi na hata ndoa. Usisema nous sommes mariés, mlisho kudadopter. Non. Na mundo mko paka ile étape tatu. Il y a des gens qui sont mariés mais abafika mu adoption. Est-ce que je me fais comprendre? Bwana bila kunafanya bibi ayue. Bibi bila kunafanya bwana afanya nini? Ayue. Ma secret abayuane. Ni bantu bana cohabiter, bana kala mu nyumba moya. Mais abafika mu adoption. Hakuna ule alisha kumeza mwenzake anasema non, mie ndio vile. Non, ça n'existe pas. Arriver à l'adoption, c'est étape. Il y a 3e. Kwa Mungu iko hapo. C'est amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire un dernier verset depuis mon prière? Je vois le programme ici. Il est un peu... Oui, le programme, oui. Ça va. Lisez-nous 16. Mais combien? Je n'ai pas donné le verset. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, le verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance, joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Reprends. Lis encore. Ok. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Il y a d'abondante joie devant ta face.
qui me fera connaître les sentiers de la vie. Wakati kama Mungu mnadadopte naye atakonesha manjia kutembelea. Franga ile kunatafuta iko pale. Mimi nakula pia mbele ya Mungu. Anaweza anakupa hayo. Eske kesho akutakuwa ba miliardaire tena mpeyumu? Bo kama hapa beko hapa banakufa kutazalikuwa bengine. Hii generation iko akutakuwa barishi. Hapa muko hapa batoto hapa akutakuwa mtoto rishi hapa. Beko wako. Kite dike juu leo uko na franga sema akutazalikuwa bengine na franga. Paka bado unaona makakaputula mtu mankanjo mule. Batakuwa barishi 2 jours hii. Manjia benediction iko na inaendelea kila siku Mungu anafanya. Mais si Dieu te montre le sentier, mule munjia muko abondante joie. Muko fura. Mimi soma jana mu internet banasema ago nani ule wa ku Nigeria ni nani? Langote kama ndio que il se confirme encore après comme 13 ans comme il est toujours le premier milliardaire africain. Muba Nigérien, mais sommes comme 4 parmi les 20 grands milliardaires. 4 ba Nigériens, ba Sud-Africains ba quoi comme ni nabo comme ni 5 comme ni 4, ba Égyptiens, mais je connais Congolais à ta moi. Non, c'est vrai. Moi j'ai lu Mindio Milson Mabi Bouchou. Amona Congolais milliardaire anam. Parmi les grands milliardaires, les 20 premiers milliardaires en Afrique. Anam. Moi je pense que nous viens voir Moutatoka Tamoy. Nous sommes capables de les créer. Ichika ukuya ta weyi. Ni maveza mimi somaka ile tour bas kama ni 6 kama je suis trop studio tena kama ni 6 balikuwa 6 ou 8 les dames les plus riches du monde banamuka sikuone tena congolaise hata. Mungu akubariki hapa totalité hata mshu naturel wingie mo sasa hapana kwa mimi sitaweza au utaweza je manja kupata mfranga ingari. Jubale ulikuwa na bafia ba 30 ans. Ulikuwa bawili ubia batatu bale ba franga ya baba yabo. Bale banasanga ba héritière. Na bo banaendelesha. Baba bengine ni bo peke ndio balipata. Balipata je ifia ngari na ni dame ko na 35 ans 40 ans na kwa parmi ma milliardaire. Na banasema aina ya baba yake. Aina héritage. C'est que Mungu alimuonesha njia. Aina vile. Hapa tutaomba jua miracle mimi nimeambia. Usiweke Mungu limite. Il est capable de grandes choses. Tunasema nous allons prier autrement. Toi c'est le maombi unaombaka. Vitu yote viko possible. Hata uko na 10 ans, 15 ans, 20 ans, uliweke déjà moulinia ba riche. Ça ne coûte rien. Ni kuwaza tu unaingia par force. Uko na magonjwa. Italuka hayo peke na kule itendea hutayua hata kwa hiyo. Kuko mwimbo mmoja banaimbaka mubaswahili sio kama nani Berger Jean eko wapi? Anatoka. Yeye ndio anaweka kama nyimbo ya kama ni ya wokovu kama ni ya Mungu. Ni pesa moja nawe Yesu. C'est quelque chose dans ce sens. Ni pesa moja nawe Yesu. Kuko mtu anayua hiyo? Wewe unayua? Pima mbele ushike kukotola hapo kumbele abantu. Kwa upime mbele nishiki. Peut-être Jean anaweza kujua, je sais pas. Anakimbia nenda wapi? Pima imba mbele kulishika kunishiki imba mbele kiloko tu. Unayua. Wewe unayua.
Hii mwimbo tuko nasema. Beba mbele mikro uimbe paka vile tutakufuata. Yeye anajua tutasikia kila naimba. N'est-ce pas? Leo ni maombi ya matata ingine. Waningiza iko duniani, natamani kukukaribia, kusikia neno lako. Voilà. Twende tena, tutawafundisha korali yote hapo. Vous avez 3 minutes ya kuimba mwimbo tupite mambo mengine. Twende. Est-ce qu'on fait ça? Tous ensemble. Comment? Piga mikono. Unasikia tunasema ni pesa moja nawe Yesu. Kwa sababu giza iko duniani, natamani kukukaribia, kusikia neno lako zuri. Manake unipe saa moja. Yesu alimwambia Daniel, alimwambia wasema, donne-moi le temps. Hapa dunia pote ni giza, nimkaribie nani? Mungu. Na nisikie neno kutoka kwake. Est-ce qu'on s'entend très bien, hein? Itakuwa maombi yako. Umwambie ukwe na wakati na Mungu. Toute relation sur la terre, il faut il va naître un dialogue. Aina yako itakufa. Qu'on ne vous trompe pas. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, ça va mourir, ça va ternir.
itajima. Alors c'est pour cette raison, kwa Mungu, vous devez avoir un temps de recueillement. Oui, programmer we moya. Oui, organiser we moya. Kama ni busubuhi ndio utaanza kwamba. Kama ni magharibi avant ya we kulala. Au lieu de perdre tout le temps à la télé, unapata saa moya unaomba Mungu. Unasumuza mbele na Mungu, atakurevele bintu binene binene. Les grands bantu banene banene banafanya bale banatamba réformateur ba bintu binene binene. Bote, même les savants banakalaka na temps hivi kichwa anaiweka en place. Ce n'est pas quelqu'un qui parle trop. Il n'a pas le temps de réfléchir, même pas de communiquer. Makelele pa makelele ti utasumuza na Mungu je. Hata maombi, tuombe, tunafika non, tu dois avoir un temps yako we moyo. C'est amen. Tu peux programmer ça. Mais tu as kuomba tabu subuhi 6h du matin mi moyo. Ou bien après on a quoi mon kanisa tunasho kuomba. Même sakani hata sakani que tu n'as que même hata 15-20 minutes, c'est beaucoup avec Dieu. Unasumuza mbele. Unamshika na yeye Mungu anakuambia. Ndio Mungu atakwambia vitu vinene vinene. Les révélations viennent ce temps-là. Ma révélation, donc, hivi, mimi nashukuru vile mlikuwa mwebota hapa jua sikuomba. Nakwambia leo Mungu atakusaidia. Sababu leo tunaanza, nous devons prier autrement. Ile makelele mko nasikia mdunia mama wembi ni bintu ya bongo bongo. Ils n'ont pas de révélation. Abayo afanye nini? Problème n'est pas kustuka. Ah, si je le savais. Na Mungu anasema, ataka mimi nakusuka vibaya. Si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Na Mungu atakupatia ile ndani ya roho. Kama ataka unasoma Biblia unaweza kusikia ulikuwa na problem unasikia mambo yanafanya nini? Mais Dieu te parle, non? Sasa wewe usunguzake na Mungu uko unaombaka je. Je voudrais que notre modérateur passe parce que je upitishe da kupitisha nirudie mon prière parce qu'on doit faire une prière. Mes amis, vous allez revenir, hein?